रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये कलमात पढ़े उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरातन वासीला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है, वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इंसान के सब अमाल का वज़न करेंगे मगर रोने का नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला एक आंसू से जहन्नम में आग के कई समुंदर बुझा देंगे। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मजहबी तकरीबात और रसूमात से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कि हमारे दिलों में खुलूस है कि नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाहता है कि उसके रिज़्क में फराखी हो और उसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। आज की आयत और ये कुरान पाक बरकत वाली किताब है जिसे हमने नासिल फरमाया है, सो अब तुम उसकी पैरवी किया करो और अल्लाह पाक से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। बहुत अज़ियतनाक होते हैं वो लम्हे कि जब दूसरों से ज़्यादा खुद को इस बात का यकीन दिलाना पड़ता कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रोना नहीं आता, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोना चाहें रो ना पाए, हंसना चाहें तो हंसी खोखली हो, तकलीफ में इजाफा हो जाता। दर गुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहलों से ना उलझो। बेशक जन्नत में दरवाजे का कुंडा सुर्ख याकूत का बना हुआ है जो कि सोने के तख्तों पर लगा हुआ है, और उस कुंडे का तोल यानी लंबाई 50 साल की राह के बराबर है। जब उस कुंडे को चोट लगाई जाती है तो उससे आवाज़ निकलती है, या अली अलैहिस्सलाम, या अली अलैहिस्सलाम, या अली अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक का जिक्र। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, एक हीराबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, इस्लाम में नेक अमाल बहुत ज़्यादा हैं, मैं उन सब को कमा का अदा नहीं कर सकता, मुझे एक बात बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आपने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहे। अल्लाह अकबर। अच्छे अल्फाज तहकीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तहलीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो शख्स मर गया और वो यकीन के साथ जानता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने पर दज्जाल का रौब भी नहीं पड़ेगा। उस दौर में मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। तलख तजर्बा से गुजरकर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद इत्मीदी एक मिशल राह की सूरत में हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हमें किसी इंसानी आश्रय की ज़रूरत नहीं रहती। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं, और एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात सिर्फ सांस की है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और एक दूसरे का एहसास पैदा फरमा दे। आमीन। अगर दुनिया 10,000 साल या 10 लाख साल भी मज़ीद कायम रहे तो फिर भी 2 चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी।
ایک تو ہندو قوم کی تنگ نظری اور دوسرے مسلمان قوم کی اپنے سچے رہنما سے بدگمانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خدا سے تربیت لی ہے اور علی علیہ السلام میرا تربیت یافتہ ہے۔ جس دسترخوان سے شراب پی جاتی ہو وہاں سے پانی تک نہ پیو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے سینے اور کتابوں میں جس قدر علم موجود رہے لوگ سارے کا سارا حاصل کر لیں، لیکن کوئی بات میری طرف منسوب نہ کرے اور نہ ہی اس پر میری تعریف کریں۔ اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، خدا سے اجر نہ مانگ کہ اجر تم مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ ذکر ایک توفیق ہے جس سے توحید حق نصیب ہوتی ہے اور ذاکروں کو مجلس انبیاء کی دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تجھے اللہ پاک کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ فرمانے باہو رحمۃ اللہ علیہ، مرشد ازل سے اب تک کسی بھی مقام و منزل اور راہ و رسم سے نا واقف نہیں ہوتا۔ ازل و ابد کا تمام نظارہ اس کی ایک ہی نگاہ کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ ہر طریقے جس خانوادہ کو بھی دولت و نعمت ملی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ سے ملی۔ بس ہر آدمی پر فرض و عین اور سنت عظیم ہے کہ فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے اور حب دنیا کو دل سے نکال دے۔ اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، زندہ دل ذاکر اگر فوت ہو کر تہے خاک بھی چلا جائے تو ذکر اللہ کے باعث اس کے جسم کی مٹی بھی زندہ رہتی ہے۔ فکر بھی موج دریا کی طرح ایک موجی عطا ہے جس کے انتظار میں فقیر مدتوں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آسمان اسی کا دیا ہوا ہے، وہ اسے سمیٹ لے گا، لیکن اسم اللہ باقی رہے گا۔ بے شک زاہد ابھی اللہ سے بہت دور اور عاشق وصال سے بے خبر ہے۔ وہ تو زمانے میں بلند و دعوے کرتا پھرتا ہے، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدت پہ پروانہ وار جل رہا ہوں اور اپنی جان سے بھی بیگانہ ہوں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہی ہے جو اس سے جدا ہے، ورنہ وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ بے شک میرا دل وحدت ہو کا دریا ہے جس میں ازل سے اب تک پاک موجیں اٹھتی رہیں گی۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، آمین۔